haino hai boulder ni samung jaikhe tangjagi angmani kok siljamung kasifeka mandai amtrio mandai block ni bisingo khobjanai mandai ni simi patni thangmani lama pati wawi bai klaimani kok tuma o amchayo lama bai klayate boulder achogri jakha tei side wall snamna bagi shep boklai jakha fiaba kamang sajanai kok tuma kha je rokno samungni bar jaya farjakha borok je samung khlaika a samungo nukjakha side wall se snamjagya lama kinaro tei boulder achogri jakmani abobo jaikhe snamjagya jesek cement riwi samung tangnani nango asuk samung tangjagya cement riwi obahaino mangpli tei koksilja mongsil jalaikha khuk bai thang lukurok borok saka side wall snamna bagai kok tongmani fiaba lama kinar rogo side wall snamnani to hakjalni kok je boulder achogri jakha abobo jaikhe snamjakha jesek cement riwi snamnani nango asuk cement riwi snamjakya hanai kok silja mongsil jakha khuk baithang kamiamchini lukurok haini bagai borok TTADC ni chairman tei amchini MLA jakno or samung homung rokno naifeinani tei taisa kahamke samung tangrina bagai dagi mungrinani koilaikha kamiamchini lukurok মান্দাই থেকে পাটনি যাওয়ার রাস্তা যেটা সাইড ওয়াল গুলি দেওয়ার কথা ছিল এখানে বোল্ডার গুলি দিয়েছে এটা কি সম্পূর্ণভাবে এই কাজটা করেছে না না এটা তো তারা বানাইছে দিন ঠিক করে বানিয়েছে না দেখেন এটা পারা দিলে ভাঙে যায় গেছে এটা কি স্যার এটা কি সঠিকভাবে কাজটা করতেছে নাকি না এটা সঠিকভাবে কাজ করতেছে না সঠিকভাবে করতেছে না এটা কে বা কারা করছে জানেন কি তো কন্ট্রাক্টরটা তো চিনি না আমরা তবে দেখছি তার নাম জানি না আর কি এটা কতদিন হয়েছে এই কাজটা করছিল 1 মাস ধরে কাজটা করতেছে 1 মাস ধরে না আপনারা অভিযোগ করছেন এই এলাকার আপনারা অভিযোগ করছেন এই কাজটা সম্পূর্ণভাবে হয়েছে না এভাবে অভিযোগ করছেন আপনারা না আমরা খালি দেখতে যাই তবু আয়া দেখছি না আর কি আপনারা এখানে আইএসআর কি দেখলেন দেখছি যে নিদা ভালো ভাবে বানাইতেছে না পাড়া দিলে ভাঙে যায় সব এটা দিলেও টিকতো না দিলে টিকতো না তারপর এই এলাকায় বিধায়ক কে এমএলএ কে এমএলএ হচ্ছে স্বপ্না দেববর্মা কে আপনারা কি বলবেন এই কাজটা বিষয়টা নিয়ে এই কাজের বিষয়টা নিয়ে স্বপ্নারে আমি এটাই স্বাগত কই যে একবার আয়া দেখে যান এটা কেমনে বানাইছে বা কিভাবে বানাইতেছে দেখা যাইলে ভালো এই এলাকার নাম কি এলাকার নাম হচ্ছে সয়গরিয়া না আপনার নাম আমার নাম রতীন্দ্র দেবনা ননি ও আমসাयो যেটা মান্দানি সিমি পাটনি থাংলাইসু লামা যেটা সালকদমা রকমই যেটা লামানি গানানি যেটা হা প্লাটো যেটা কাকবাইমানি যেটা যে বর্তমানে নরক যে দাবিদার খামে পাই তাবো সাইড ওয়াল দিমে হুনো যেটা বুলডার থেপাই দं ও বুলডার স্রামজামাখাই যাইখাইদে স্রামজাগৈ दं নাই নাই জরন লাথিরখন কাক থামামকি কামবে নাম্বা মর লাথিরখন কাক থাম বর্তি কেনা সা নরক নুগুই दं হনাবো কামবে সানাম जाय অবা হাইকে হাসতে হাপা गोबांमा थायोनो सेब्रजाक दङ ताइ काहामखै स्रामजागना बागै सेब ताबो खाइजाक दं अबा हाइके सरकारनि बुमुं जेटा हामिया सिद्रा खाइने नामियानो नरतामरो गजारमुतुं हासते हाबाङा जों सानामु संगो सानामखे काहामखे सानामदि आम जतनि बागैनो लामा काहामनि तो नि बागैनो सेपटिंनाय लामा तो नांगले जतनो ए मनरता सिनि सामुबा एमने सामरो खाइयो साइडमान साबले खाया बले साइमिया ताबु जरा साइमिया को साबो न खाइरो साबो खाइ कन्टेक्ट साबो साइ नाब नाय फैजे फाइबो ब्लक बिसिं खालायबो अमंका मान्दाय आदि ब्लक नमो मान्दाय आदि ब्लक ना एमने ओ कामिनि मुंखा सयगरिया इनि मुं आन मुं जहला देबब्रमा ना एमने जायखाइदे स्रामजागै दं ननि मकलते ताकसिं जे नुमा तो सनाम तो तंगलाय बरा हेपन नाय फैजे के फाइ गितिनि फाइका गेम तिरक काफि जामर नुगो अंका रगो नुगो रिटर्न मानि काग जाग रखाय कामके सनाम जाय गता माने न नायकुल जाय कामके या म हाइता
नोंनि ओ आमसनि एमएलए जोंनो ताम खजारा मुसुं फाइना फैना बागै जाय के सामखाय बागै एमएलए न तो साना मुसुं बत कामन खाइ तंना बत नाइफिया फायै बनो दुखाय ब फाइके बा नुंनाइता आमते रक इको काम के सनाम जायगा नुंनाइता यामन आन कसार मुंता ओ कामनि मुं सयगरि ना माने सयगरि आता खुलुमका हासने लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेपसाप तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुं खाके एबा तेबसिना मुसुं खाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल अगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुबुनी हॉस्पिटल लोकिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइसा माननानि बागै तीन हॉस्पिटल फाइ विजिट खालायमानो हामबाय।